the liquid away from it, and by that way floats on the top and separates the air from the wine. Exacto. O sea, por lo tanto, el primer factor de influencia es visual. De ahí el color, se impide la oxidación, el color oro pálido que tienen nuestros vinos. And that's why we get this pale gold colour in all of our Fino sherries in the sherry area, because of this effect of the yeast. El segundo factor de influencia de la levadura es olfativo. The second factor of this is on the nose. La levadura oxida el etanol, fundamentalmente el etanol, the yeast oxidizes the ethanol in the wine, produciendo acetaldehído, que es el que le va a dar el característico aroma pulsante, which gives the most characteristic pungent, incisivo, pungent, sort of fresh almond, sort of pear drop sort of nose on the wine. Que se caracteriza como aroma procedente del desarrollo y de la crianza biológica. And all these aromas obviously come from this biological aging of the wine. Y el tercer factor es gustativo. La levadura no solamente oxida etanol, o sea, consume etanol, sino que además consume glicerina, consume glicerol. La glicerina no es más que un alcohol secundario de la fermentación. So, this yeast consumes, as we said, residual sugar, the glycerin in the wine. Eso le va a dar una sensación, sabéis que la glicerina da cierta sensación de dulcedumbre a los vinos. You'll probably know that glycerin gives us a certain sensation of sweetness. Los niveles de glicerina al final del proceso de crianza van a ser tan bajos que la sensación de entrada de nuestro PioPepe va a ser muy glicerina. So obviously that will mean that after consuming that residual sugar over a number of years, the wine will have a very dry flavour. Entonces va a haber dos parámetros analíticos fundamentales para poder controlar lo que es el sistema de crianza biológica. So there are two key parameters which he uses to control the aging of Fino under Flores. El primero es el nivel de acetaldehído, que tendrá que ir elevándose a lo largo de las distintas criaderas, which will slowly increase over the years as the wine passes from one level of the celera or criaderas or nursery to another level. Y el segundo es el nivel de glicerina, que tendrá que ir disminuyendo a lo largo del sistema de criadero y sobrino. And obviously in parallel the level of glycerin in the wine, which will fall over the life of the aging under Flores. Si nosotros tomamos la copa número, la copa número 3 de Tío Pepe, so if you look at Tío Pepe, which is the third glass along the top, es un Tío Pepe en rama, todos los vinos que hemos traído hoy aquí son sacados directamente de la bota. So this is Tío Pepe straight from the cask. In Jerez we call it this style of wine in rama, which means in its crude fruit form. Podemos ver como esos aromas en la tercera criadera, o sea, en la copa número 2, encontrábamos todavía muchos aromas primarios y secundarios, aromas varietales, aromas procedentes de la fermentación, van a ir siendo sustituidos. In the first class, of course, we still find lots of primary aromas, of course, and those aromas that come from the grape variety itself, quite fruity aromas. Van a ir siendo sustituidos por aromas de evolución, aromas de crianza biológica. And so from that 2-year-old wine we pass to a 4 to 5-year-old wine. So you have 2 or 3 more years of aging under yeast, and he says that you have tertiary aromas. You can all experience that. Bueno, antes voy a comentar, si nosotros en el comienzo de la crianza biológica, o sea, en la tercera criadera, nuestro Tío Pepe podría, o nuestro proyecto de Tío Pepe podría estar en torno a los 70-80 miligramos por litro de acetaldehído, al final del proceso de crianza estaríamos en torno a los 350 miligramos por litro de aceite. So in the second and third criaderas we've got to 70 to 80 milligrams of acetaldehyde per litre of wine. By the time we've come to the end of the aging period of the Tío Pepe and have a fully aged classic Fino, we reach about 350. 350 milligrams
of acetaldehyde per litre of wine. And of course this is what results in that spectacular change in the aroma of the wine. Si en la tercera criadera nuestro nivel de glicerina podría estar en torno entre 7 y 7 gramos y medio por litro de glicerina, al final, después del proceso de 4 años de crianza biológica, nuestro tío Pepe está por debajo de 1 gramo por litro de glicerina. Yeah. So he says in the same evolution, in the third criadera we have about 7 to 7.5 grams of sugar per litre, and by the time we come to the Tío Pepe, we're under 1 gram per litre of sugar. De color, podemos ver en el Tío Pepe entraba de color oro pálido, con tonos acetinados, Pale gold colour, lágrima ligera, slight reflections of green olives. Como yo digo en muchas catas, cuando levanto una copa de Tío Pepe digo, y Dios hizo la luz. Y eso es la realidad. Todo es luminosidad. He says, and God made light. He said when he looks at the glass of Tío Pepe, he just loves the colour, and especially the Tío Pepe from the straight from the casks. En la nariz es penetrante, podemos denotar aromas a panadería, brioche, a levadura. He said, so you get all of those, the obvious yeasty notes, but also brioche, of pastries, of fresh bread. Aromas salinos, aromas a frutos secos, sobre todo almendras. Reminiscent of salted nuts. Yeah. 2 questions. At 3 to 4 years, how much Acetaldehyde? Thank you. How much? She said it, but then I couldn't. I think he said between 70 and 80. 17 years old. And he was 30 milligramos de acetaldehyde. En sus comienzos, la tercera criadera. Al final de la tercera criadera. Vino tiene 2 años. Third criadera, when the wine's 2 years old, it'll have between 70 and 80. Dile que va a depender también mucho de la actividad de la flor. O sea, la flor, si está en unas buenas condiciones de temperatura y de alcohol, va a metabolizar mucho más rápido. The metabolism of the yeast depends on how active the flora is on the wine and how quickly it's consuming elements of the wine. And so he says that depends really on the climate or the local microclimate of the winery where the flora is. Fijaros que comentaba antes y decía que en el caso del vino joven encabezábamos a 15 grados y medio. Sin embargo, después embotellado, Tío Pepe sale a 15 grados. Hay medio grado de diferencia. Ese medio grado es el que calculamos que va a consumir la levadura durante los 4 años de vida. So he's saying that during the period of crianza of the aging of the wine, it consumes even half a gram of, half % of alcohol. So in fact, he says that we usually 45 to 15.5% alcohol. And by the time we get a fully aged Fino, the wine is at 15% alcohol. Bien, aquí no acaba. ¿Qué nivel de alcohol Bueno, realmente el límite de tolerancia de la levadura está en torno a los 16 grados. Yeah. A los 16 grados. The limit of tolerance of Flora is 16% alcohol. So if you put more than 16% alcohol in your sherry, you won't get a decent growth of yeast. Entre 14,5 y 15,3 la actividad es muy buena. Respecto al medio y 15,3, pero si bajamos, nos aproximamos mucho a los 14 grados y medio, el nivel de riesgo de invasión de The fastest growth of Flora is between 14.5 and 15.3. That's the level of alcohol when you'll get the best performance or metabolism of the flora on the wine. Under 14.5, you're starting to risk not having enough alcohol. Exactamente. ¿Por qué no lo llevamos nosotros a 15 grados y medio? Sencillamente porque casi es el límite de tolerancia de la levadura, por lo tanto le ofrecemos un medio atractivo y protegemos a esa levadura de enemigos propios como la brepardice, la acetolacto. So of course you would choose to start aging a Fino at 15.5 when the wine's more delicate, because with slightly higher alcohol he protects the wine from Brett and other threats to the wine in the winery. So that's why he wouldn't start aging a Fino at 14.5 and later on its life fortify the wine. Nosotros lo que hacemos es edificar
un medio en el que ella sea el